President Xi called for more efforts to build a closer China-Pakistan community. China تیار ہے آپ کی سپورٹ کرنے کے لیے کہ ہم آپ کا جو سی پیک ہے اس کو بھی اپ گریڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن سیفٹی آف چائنیز پرسنل پروجیکٹس اینڈ آرگنائزیشن. پاکستان از سیکنگ $8 billion کی ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی. شیئر سیل پرچیز میوچل فنڈز ان سب کے اوپر ٹیکس لگنے جا رہا ہے. $329 کے ریٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے. 329. کسانوں کی ریلیف کے لیے پیکیج ایک بنایا پنجاب حکومت نے 400 ارب روپے کا. It is not the tractor that matters. It is what's behind the tractor that matters. مہنگائی کے ریٹ حکومتی اعداد و شمار بتا رہے 11% تقریباً اس کے لگ بھگ آ گیا ہے. انفلیشن کریٹ کرنے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اپنا بہت بڑا ہاتھ ہے. آئل پرائسز 15 روپے تک کی جو ہے وہ پرائسز کم آئیں گی. جی السلام علیکم ناظرین، سولوشنز فار پاکستان کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں اور ہارون خواجہ آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور آج بھی ہم پاکستان کی معیشت سے متعلقہ جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں، کچھ پرانی باتیں چلتی رہتی ہیں، وہ ان کا ذکر کریں گے اور یہ جانیں گے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اب کیا وہ دوبارہ پٹری پر آ رہی ہے، کیا کچھ اسٹیبلٹی کا امکان دکھائی دے رہا ہے. سب سے پہلے تو ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت چین میں موجود ہیں، جہاں پہ وہ بہت ہی ہائی لیول کی میٹنگز بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے چین کے جو صدر ہیں اور پی ایم ہیں ان دونوں سے ملاقات بھی کی ہے، اور اہم حکام سے جو ہے بات چیت کر کے 23 MOU بھی سائن کیے ہیں کل. وہ یہ جو ہے ان کا کیا فائدہ ہوگا، کیا واقعی پاکستان کی معیشت پہ اثر ہوگا، یہ ہمارا پہلا موضوع ہوگا. پھر ہم کچھ بات کریں گے IMF کے پروگرام کی، اور اس کے علاوہ پنجاب کی حکومت نے کسان پیکیج ایک 400 ارب روپے کا اعلان کیا ہے، وہ کتنا مؤثر ہوگا زراعت کے شعبے کو بہتر کرنے کے لیے. کچھ تیل کی قیمتوں کی بات ہوگی، اور جو ہے دیگر ایک دو اور موضوعات ہیں ان کا ذکر کریں گے. ہارون صاحب، سب سے پہلے تو چین کے دورے کی بات کرتے ہیں، کتنی اہمیت ہے اور کیا فائدہ ہوگا، واقعی کوئی ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گا پاکستان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی لمبا چوڑا آپ کا رضا آج کا ایجنڈا ہے، تو کوئکلی آن ٹو دا ٹاپک چائنا. تو میں نے پرابلی لاسٹ ویک یا اس سے پہلے جو شو تھا ہمارا، اس میں میں نے کہا تھا کہ جو ارسپیکٹو آف پاکستانی میڈیا کے اندر جو بھی رپورٹس آتی ہیں چائنا کے بارے میں، جو کہ موسٹلی گورنمنٹ فیڈ ہوتی ہیں، تو اٹس پرابلی بیٹر کہ ہم چائنا کا جو میڈیا ہے اس کو دیکھیں کہ اس میں کیا رپورٹس آ رہی ہیں. تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں پریزیڈنٹ شی جو چائنا کے صدر ہیں ان کی کیا آفیشیل سٹیٹمنٹ آئی ہے. سو گیو می 2-3 منٹ، میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. So here we go. President Xi called for more efforts to build a closer China-Pakistan community with a shared future in the new era. So Raza, note کہ community کا لفظ and new era کا لفظ. Community کا مطلب یہ ہے کہ people to people. President Xi refer کر رہے ہیں community کہ irrespective of whatever government. اور دوسرا نیو ایرا. ریمبر چائنا جو ہے وہ ورلڈ کو ایک میسج دے رہا ہے کہ جناب آپ کے جتنے بھی گورننس سسٹم دنیا میں ہیں چل رہے ہیں، اور ایک چائنیز سسٹم ہے جس نے موسٹ ریسنٹ جو ہے دنیا کی ہسٹری میں ایک میریکل کی ہے. دیٹ از آلسو سکسیسفل گورننس ماڈل. سو نیو ایرا کی وہ بات کر رہے ہیں. نیکسٹ وہ کہتے ہیں چائنا اینڈ پاکستان آر گڈ نیبرز لنکڈ بائی ماؤنٹینز اینڈ ریورز. رضا، لنکڈ بائی ماؤنٹینز، کوئی وہ ڈیپر دین دا سی تو ہائر دین دا ماؤنٹین. اب تو سنا کہ وہ ہائر دین دا ماؤنٹین سے بھی ہائر ہو گیا، اسپیس میں چلا گیا وٹ ایور، اور سویٹر دین دا ہنی. وہ کہہ رہے ہیں good neighbors linked by mountains and rivers. So he's keeping it real. Next he says good friends, partners and brothers share faith and righteousness. یعنی کہ فیتھ ہے، ہم لوگوں کا فیتھ ہے، ہم سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بھی سیدھے راستے پہ چلتے ہیں. who help each other، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. and who share weal and woe، یعنی کہ اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. چائنا پاکستان all weather strategic cooperative partnership has continuously deepened. ہماری جو strategic partnership ہے وہ اس کی ڈیپتھ ہے، اور ہم انجوائے کرتے ہیں solid support with a strong internal driving force and broad prospects for development. You know یہ diplomatic language of course یہ ساتھ ساتھ چلتی جا رہی ہے. China stands firmly with Pakistan to support each other, strengthen cooperation, deepen strategic coordination, accelerate building of an even closer China-Pakistan community. Again,
with shared future new era. अगेन वो कह रहे हैं कम्युनिटी यानी कि पाकिस्तानी और चाइनीज पीपल आपस में लोग जो हैं उनका आपस में कोऑपरेशन बढ़ना चाहिए, और न्यू एरा फ्यूचर जो है वो न्यू एरा का है यानी कि चाइना का फ्यूचर है. एंड अच्छा फिर कह रहे हैं जी की टू आयरन क्लैड पार्टनरशिप बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान इज दैट बोथ हैव ऑलवेज अंडरस्टूड ट्रस्टेड एंड सपोर्टेड ईच अदर. हमेशा दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया, समझा है, ट्रस्ट किया एक दूसरे के ऊपर और सपोर्ट किया है. प्रेसिडेंट शी ने पाकिस्तान की लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्ट और चाइना के कोर इश्यूज और इंटरेस्ट के ऊपर उसका शुक्रिया अदा किया. और अब सुने रजा, China is ready to promote alignment between Belt and Road Initiative and Pakistan development plans and हम्म। carry out cooperation in agriculture, mining, society and society and livelihood issues. वो कह रहे हैं जी चाइना तैयार है आपकी सपोर्ट करने के लिए. फर्दर हाँ। कह रहे हैं चाइना विलिंग टू क्रिएट एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ सीपैक ग्रोथ कॉरिडोर वगैरह, कि हम आपका जो सीपैक है उसको भी अपग्रेड करने के लिए तैयार हैं, और इनोवेशन ग्रीन वगैरह वो एग्रीकल्चर. लेकिन ये अब उन्होंने क्या कहा सुनिए, होप दैट पाकिस्तान विल क्रिएट अ सेफ स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट दैट गारंटीज सेफ्टी ऑफ चाइनीज पर्सनल प्रोजेक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस. ये है जी लुबिलबाब के हाँ। चाइनीज प्रेसिडेंट क्या है कि सेफ स्टेबल प्रिडिक्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट एंड सिक्योरिटी ऑफ चाइनीज, उसको आप चाइनीज पर्सनल पीपल प्रोजेक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन उसको आप गारंटी करें. बाकी उन्होंने वो यूनाइटेड नेशंस और शंघाई कोऑपरेशन वो फॉरेन अफेयर से रिलेटेड जो है ना वो बातें की हैं. सो ये है जी लुबे लबाब उनका. जवाब में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 5 बातें की हैं. नंबर 1 उन्होंने कहा जी कि हम तो फुली सपोर्ट करते हैं चाइना की डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और सिविलाइजेशन को हम सपोर्ट करते हैं. नंबर 2 उन्होंने कहा जी सी पैक ने पाकिस्तान की डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा किया. नंबर 3 ताजियत दासू के अंदर जो अटैक्स हुए हैं, जो चाइनीज इंजीनियर्स और चाइनीज सिटीजन जो वो शहीद हुए, उसके लिए कंडोलेंस की है. नंबर 4 कोई चीज जो आहनी पार्टनरशिप है पाकिस्तान और चाइना के अंदर उसको हिला नहीं सकती. और नंबर 5 कि पाकिस्तान फुली सपोर्ट करता है चाइना की वन चाइना पॉलिसी, जिसमें ताइवान आ जाता है, और जो भी इश्यूज चाइना के साउथ चाइना सी में सिंकियांग प्रोविंस वगैरह में पाकिस्तान को फुली सपोर्ट करता है. ये है जी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट. फाइनली वो जो 23 एमओयू हैं एग्रीकल्चर, माइनिंग, आईटी, डिफेंस, टेक्निकल, एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के, वो मैं 2008 में गया था जब ये चीफ मिनिस्टर थे इनके साथ, तब से शुरू हुए हैं एमओयूज. अब मेरे ख्याल से कोई 1000 से ज्यादा हो गए होंगे. तो इनका तो कोई नाइदर हेयर नॉर देयर. मोस्ट मीनिंगफुल बात यह है फाइनली, पंच लाइन ये है कि जी पाकिस्तान की तरफ से अगर तो वो रोल ओवर कराने में कामयाब हो जाते हैं डेट पेमेंट्स, दैट्स अ बिग विन. और अगर चाइनीज इंडस्ट्री को रीलोकेट करा लें पाकिस्तान में, अगर ये कर लिया तो दैट्स अ वेरी बिग विन. वी विल हैव टू सी व्हाट कम्स. जी, बहुत ही क्लियर मैसेजिंग है, खसूसन सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के हवाले से, जिसका कि हम पहले भी जिक्र करते रहे हैं. अच्छा, दूसरी तरफ आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो भी निगोशिएट हो रहा है. हारून साहब उधर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वो भाग दौड़ कर रहे हैं. कितना इसका इम्पैक्ट होगा अवाम के ऊपर, क्योंकि ये बजट के साथ ही बजट रिफ्लेक्ट करेगा जो हमारी कमिटमेंट्स होंगी, और उसकी जो चीदा चीदा जो आप समझते हैं कि बहुत ज्यादा इस वक्त परेशानी है मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को, आई एम श्योर गवर्नमेंट में भी होगी, कि उसका जो इम्पैक्ट होगा कहीं वो उनके उल्टा ना पड़ जाए. तो जरा उसका भी तस्करा कर लेते हैं, जरा वो बताइए नाजरीन को, और फिर आगे बढ़ते हैं जी. रजा इम्पैक्ट का तो मैं आपको ये बताऊं कि जुलाई के अंदर पाकिस्तान ने तकरीबन 25 अरब डॉलर की पेमेंट्स करनी है अगले माली साल में. 25 अरब डॉलर, जो कि आप हैरान होंगे उसमें से 10 बिलियन जो है वो अगले महीने जुलाई में करनी है. ओह। ओह। तो उस 10 बिलियन में से अभी देखें इस वक्त जो है 12 बिलियन डिपॉजिट किया हुआ स्टेट बैंक में यूएई, सऊदी अरेबिया और चाइना ने. उस 12 में से 5 बिलियन जो है वो मैच्योर हो रहा है अगले महीने, और उसके बाद 5 बिलियन बाकी लोन्स का. तो इसलिए यू कैन वेल इमेजिन कि एक तो रोल ओवर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए बजट से पहले ही बजट को डिले करके प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाइना गए हैं. और दूसरी बात यह है कि आईएमएफ का लोन कितना इंपॉर्टेंट है. अच्छा, आईएमएफ जो है अभी क्योंकि नेगोशिएशंस इन प्रोसेस हैं, अभी तक जो बात चल रही है वो ये है कि पाकिस्तान इज सीकिंग 8 बिलियन डॉलर की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी. वो 8 बिलियन का मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि पाकिस्तान जो है उसके 2.03 बिलियन के स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, एसडीआर उनको कहते हैं आईएमएफ के अंदर. सो यू नो हर मुल्क जो है वो हर
एनुअली वो कंट्रीब्यूट करते हैं आईएमएफ वगैरह इन वर्ल्ड बैंक, और उनकी एक सर्टन कोटा होता है। अब ये 2.03 बिलियन एसडीआर जो है, इसको कन्वर्ट करें डॉलर्स में तो वो बनते हैं 2.7 बिलियन डॉलर्स की एक्चुअल अमाउंट बनती है। और फॉर्मूला रजा ये है कि 435% जो है ना आप अपने एसडीआर का ले सकते हैं। तो वो 2.7 बिलियन का वो पाकिस्तान का कोटा 11.7 अरब डॉलर का बनता है, जिसमें से 3.3 बिलियन पाकिस्तान ऑलरेडी ले चुका है, बाकी बचता है 8.4 अरब डॉलर। पाकिस्तान वो सारे का सारा लेना चाह रहा है। अगर सारे का सारा लेते हैं तो एक और असूल है आईएमएफ का कि जी जो नॉर्मल रेट है इंटरेस्ट का उससे 2% ज्यादा आपको देना पड़ेगा, तो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन इस वक्त मालूम ये हो रहा है कि आईएमएफ जो है इज हेडिंग टुवर्ड्स के लिए वो 6 बिलियन डॉलर के करीब का की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी बने। और उसको सामने रखते हुए पाकिस्तान की गवर्नमेंट आल्सो वांट्स टू बोरो अनदर 2 बिलियन इन व्हाट इज कॉल्ड आरएसएफ, व्हिच इज कॉल्ड रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी, जो कि कैटास्ट्रोफीज और क्लाइमेट चेंज वगैरह ये सैलाब वगैरह, उसके अंदर वो 2 बिलियन टैप इन करना चाह रहे हैं। सो इन टोटल 6 + 2 8 8 बिलियन का एक्सपेक्टेड है कि ये हो जाए, बट वी विल सी व्हाट्स गोना हैपन। आगे आ जाएं अब बजट की तरफ। आपने जो सवाल किया कि उससे कैसे इफेक्ट होगा, तो जनाब इस आईएमएफ इज सेइंग कि जी जो ये प्लान कर रहे हैं आईएमएफ की मुशावरत से, वो तकरीबन 19,000 अरब की आउटले का बजट, यानी कि वो 14 साढ़े 14 हजार पिछले साल था, वो इस दफा 19,000 अरब का टोटल आउटले होगा, जो कि 33% इंक्रीज हुआ है पिछले साल के मुकाबले में। 9,700 अरब की इंटरेस्ट पेमेंट्स उसके अंदर बजट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी और गैस की प्राइसेस बढ़ेंगी। 9.8 ट्रिलियन यानी 9,800 अरब का बजट डेफिसिट प्लान किया जा रहा है, विच इज 7.9% ऑफ जीडीपी। ये जो अभी साल खत्म होने वाला है इसमें 6.7% उन्होंने प्लान किया था, लेकिन दे विल एंड अप डूइंग अबाउट 7.6% जीडीपी का खसारा है ये जो बजट डेफिसिट है। अच्छा जी, प्राइमरी सरप्लस जो है वो भी थोड़ा नाजरीन को बता दें। प्राइमरी सरप्लस होता ही है कि आपकी जो जो रेवेन्यू है उसमें से आप अपने एक्सपेंसेस निकाल लें, सिवाय इंटरेस्ट के एक्सपेंस, डेट सर्विसिंग को निकाल के बाकी सब एक्सपेंस अपने रेवेन्यू से निकालें, उसको प्राइमरी सरप्लस कहते हैं। वो इनकी कोशिश है। वो आईएमएफ चाहता है कि वो आपका सरप्लस में रहे, वो कम ना हो। वजह ये है कि उन्होंने अपनी पेमेंट्स भी वापस लेनी है, तो वो ये 1,200 अरब का प्लान करें प्राइमरी सरप्लस, जो कि 1% ऑफ जीडीपी है, जिससे इंडिकेट ये होता है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3.6% की ग्रोथ से। जीडीपी एक्सपेक्ट करें अगले जून तक वो 1,20,000 अरब हमारा हो जाएगा। डिफेंस बजट में कुछ इंक्रीज कर रहे हैं इस दफा, और थिंग्स लाइक शेयर सेल सेल परचेज, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के ऊपर टैक्स लगने जा रहा है। कैपिटल गेन्स टैक्स की बात हो रही है रियल एस्टेट के ऊपर। सैलरीज के ऊपर फर्दर टैक्स की बात हो रही है। 18% जनरल सेल्स टैक्स ऑन प्रीटी मच एवरीथिंग इंक्लूडिंग एसेंशियल आइटम्स एंड मेडिसिन, वो लगने जा रहा है। डॉलर का रेट वो कह रहे हैं कि वो 295 होगा, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि 329 डॉलर के रेट के ऊपर काम हो रहा है। 329। ओए, ओए। फाइनली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रजा, नेशनल फाइनेंस पैक्ट, यानी कि एनएफसी जो हमारा नेशनल फाइनेंस कमीशन, उसको रीनेगोशिएट करने की भी कोशिश हो रही है, जो कि सीसीआई के अंदर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर ये बात डिस्कस होगी। एंड आल्सो फाइनली बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसको प्रोवेंशलाइज करने की बात हो रही है कि ये प्रोविंसेस को दे दी जाए। सो प्रीटी मच ये ओवरऑल एक जी, बन रही है। बहुत अ, काफी सीरियस सिचुएशन है। और आपने जो नंबर बताए हैं उससे तो यही है कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट समर गोइंग फॉरवर्ड फॉर अ हॉट लॉट ऑफ। समर। हाँ हाँ जी, आज समर बिल्कुल। तो बहरहाल जी, ये तो इसको हम दोबारा अगले हफ्ते देखेंगे, क्योंकि तब तक नई डेवलपमेंट्स भी होंगी, बजट भी शायद आ जाए। तो ये बढ़ते किसानों की रिलीफ के लिए पैकेज एक बनाया पंजाब हुकूमत ने, 400 अरब रुपए का। क्या आप समझते हैं कि इससे जो परेशान हाल किसान है, क्योंकि पहले वो वीट का सारा मसला हो गया, वीट की प्राइसिंग का एक क्राइसिस बना, क्या इससे उनको कोई रिलीफ मिलेगा, उनके मसले हल होंगे? रजा, जनरली स्पीकिंग मैं तो ये पैकेजेस वगैरह के हक में नहीं हूँ, लेकिन इसको एक हम जरा देखते हैं, इसके ऊपर एक कंस्ट्रक्टिव व्यू करते हैं। देखें, एक तो किसान बैंक बनाने की बात इन्होंने की है, उसके अंदर 400 अरब का पैकेज है।
अब मुझे समझ नहीं आ रही भाई, आपके पास पहले एक प्रोविंशियल बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब, जिसके थ्रू आप ये सारी चीजें वैसे भी कर सकते हैं, तो एक नया बैंक बनाने की क्या जरूरत है? आप अपने एक्सपेंसेस को क्यों इंक्रीज करना चाहते हैं? आप उसी बैंक के थ्रू ये सारा कुछ कर लें, जो आप फिर आपके पास वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक भी है। एक और बैंक बनाना, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, टोटली अननेसेसरी। फिर जनाब ग्रीन ट्रैक्टर ट्रैक्टर स्कीम जो है, उसके ऊपर सब्सिडी जो है वो छोटे ट्रैक्टर्स पे 70%, बड़े ट्रैक्टर्स पे 50% सब्सिडी। लेकिन रजा देखिए, मैंने जो भी रिसर्च की है एग्रीकल्चर के ऊपर, मैंने तो यही सीखा है कि इट इज नॉट द ट्रैक्टर दैट मैटर्स, इट इज व्हाट्स बिहाइंड द ट्रैक्टर दैट मैटर्स। यानी कि उनको कहते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। यानी कि ट्रैक्टर के पीछे जो चीज लगी होती है कि वो सॉइल को किस तरह से हमने उसको सॉफन करना है, उस और हमने हार्वेस्ट किस तरह से करना है, हमने जो है बीज कैसे लगाना है। दे आर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो है, दे आर वो चीज जो ट्रैक्टर के पीछे लगती है, वो मशीनरी, दैट इज द मेन थिंग। अच्छी बात यह है कि आई एम हैप्पी कि उन्होंने उसके लिए भी कोई लोकल मैन्युफैक्चरिंग हार्वेस्टर्स की और एग्रीकल्चर मशीनरी जो है वो उसके लिए भी कुछ पैसे रखे हैं फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ। वो तो अब जब होगी तो देखेंगे। लेकिन ये जो ट्रैक्टर्स की जो जो फंडिंग है ना, ये मैं आपको बताऊं कि ट्रैक्टर के पीछे अगर ट्रॉली लगी हो और उसके अंदर भट्टे की ईंटें जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रही हो, तो आपके एग्रीकल्चर को कोई फायदा नहीं होने वाला। तो सही। अब मैं इसके आगे क्या कहूँ? मतलब सारे ट्रैक्टर्स आप देखते हैं सड़कों के ऊपर, वो बेसिकली वो इस तरफ यूज होते हैं, एग्रीकल्चर की तरफ यूज नहीं होते। तो फोकस करना चाहिए ट्रैक्टर के पीछे क्या लगेगा उसके ऊपर। अच्छा, हम्म। फिर सोलर पावर ट्यूबवेल्स के ऊपर ये पैसे रखे हैं इन्होंने, ड्रिप इरिगेशन के ऊपर, अच्छी बात है, वेरी नाइस। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि ऑयल सीड की प्रमोशन जो है उसके लिए भी फंड्स रखे हैं। सो दैट्स आल्सो वेरी गुड। सो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि इट्स अ गुड एफर्ट। लेकिन रजा मसला ये है कि क्या हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये 400 अरब रुपए जो है वो प्रॉपरली खर्च कर सके? तो यू नो आई हाईली डाउट। इम्पॉसिबल। तो आप इस वक्त अब लाहौर में मौजूद हैं, इसलिए कि आप आपसे ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कहते हैं, सीएम को एक मैं खत लिखता हूँ भी कि कि इनको जरा बुलाएं और पूछे पहले भी पंजाब गवर्नमेंट ने ये कह चुका, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में तो बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। जितना वो उसमें भी बात करेंगे किसी दिन उस डिपार्टमेंट में पूरा प्रोग्राम हो सकता है। इनको चाहिए कि पैमको जो है वो जाके देख लें, 2008, 9, 10 जो है, और 3-4 साल मैं उसका एग्जीक्यूटिव चेयरमैन था, वो देख लें वो क्या काम किया है पंजाब एग्रीकल्चर एंड मीट कंपनी ने, उसको रेप्लिकेट कर दें तो एग्रीकल्चर जो है बिल्कुल। टर्न अराउंड हो जाएगा। वेरी वेरी गुड पॉइंट। तो अच्छा हारून साहब, ये मैं इंटरेस्ट रेट्स की भी बात कर लूं। 22% पे है शरह सूद रखी हुई है स्टेट बैंक ने। और उससे जाहिर बात है सरमायाकार जो है पाकिस्तान में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पिछले हफ्तों में हमने बात की थी, लोएस्ट रही है पिछले चंद सालों में। अब इन्फ्लेशन जो है, महंगाई के रेट हुकूमती आदादोशुमार बता रहे 11% तकरीबन उसके लगभग आ गया है। तो अब ये रेट्स कम नहीं होने चाहिए? क्या स्टेट बैंक करेगा ये रेट्स कम? देखिए, स्टेट बैंक के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, और वो मीडिया ने और ये जो हमारे फाइनेंस हाउसेस, ब्रोकरेज हाउसेस कराची में स्पेशली जो है वो, और बिजनेस कम्युनिटी ने तो कब से प्रेशर डाला हुआ है। बहुत ज्यादा प्रेशर है स्टेट बैंक के ऊपर रेट्स को कम करने का। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आपको पता है कि यूके में भी और यूरोपियन बैंक जो है उन्होंने भी अपने रेट्स जो है 250 बेसिस पॉइंट से गिरा दिए हैं। अमेरिका में अभी नहीं गिरे। देखें, मैं समझता हूँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी क्या सोच है और क्यों अभी तक नहीं गिरा है। एक तो आईएमएफ का प्रेशर है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि इस नाजुक मौके के ऊपर, मैंने आपको बता दिया कि आईएमएफ का पैकेज कितना जरूरी है। इस मौके पे आई कोई ऐसी स्टेप नहीं, ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए जिससे आईएमएफ के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए। सो एक तो ये बात, इन्फ्लेशन सब्सटेंशियली गिरी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मैं आपको फर्दर इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। मैंने लास्ट वीक भी बताया था कि जो लास्ट वीक ऑफ मई था, ऑल्दो मई की इन्फ्लेशन 11.4% पे आ गई, लेकिन आखिरी वीक जो था, आखिरी हफ्ता मई का, उसमें इन्फ्लेशन जो थी वो 21.4% पे वापस चढ़ना शुरू हो गई। और नई इंफॉर्मेशन आपको एक और दे रहा हूँ कि जो फर्स्ट वीक ऑफ जून है, जो कि 6 तारीख को खत्म हुआ है, उसमें 21.6%, 21.69% बढ़ी है इन्फ्लेशन। सो यू गॉट टू बी वेरी वेरी केयरफुल
کہ یہ جو مارکیٹ ایکسپیکٹ کری ہے کہ نہیں جی نہیں وہ 3 4 5% سے گرا دیں، یہ تو میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے، اور میرا نہیں خیال اسٹیٹ بینک اتنی اگریسولی گرائے گا۔ دوسری بات یہ ہے رضا کہ آگے 1 جولائی سے جی ایس ٹی لگنے والا ہے، پھر روپے کی ڈپریسیشن آن دا کارڈز اینڈ آل دیٹ، جس سے مہنگائی فیوچر میں آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں بڑھنے کا امکان ہے، تو اسے بھی مد نظر رکھنا پڑے گا۔ اینڈ فائنلی انفلیشن کریٹ کرنے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اپنا بہت بڑا ہاتھ ہے، وہ یہ ہے کہ روپیہ جو ہے اس کو جتنا پرنٹ کر، کیونکہ آپ دیکھیں مئی 2024 کے اندر 700 ارب روپے سے زیادہ بورو کیا گورنمنٹ، رائٹ، رائٹ، تو وہ پہلے 16 17 ارب ڈیلی بورو کر رہے تھے، اور اب وہ تقریباً 25 ارب روپیہ دن کا بورو کر رہے ہیں، تو وہ بورو کر رہے ہیں بینک سے، اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اٹھاتا ہے پیسہ، لیکن اس کو پرنٹ کرنا پڑتا ہے منی، اب اس کی وجہ سے وہ ان اٹ سیلف انفلیشنری ہے، یعنی کہ اسٹیٹ بینک کا ڈائریکٹلی قصور نہیں ہے، قصور تو گورنمنٹ کا ہے کہ بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے آپ کا وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ جو گیپ ہے وہ بورو کر کر کے یہ پورا کر جا رہے ہیں، وچ ان اٹ سیلف از انفلیشنری۔ اب یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ یہ 3 4 5% کم کرنا چاہیے ان کو، پرہیپس 1 یا 2% میکسیمم کریں، بٹ لیٹ سی واٹ ہیپنس، دیر از اے پاسبلٹی، دیر از اے 10% چانس کہ کچھ بھی نہ کریں، 22% رائٹ۔ پہ ہی رہیں، بٹ لائکلی ہوڈ یہی ہے کہ 1 سے 2% کریں، اینڈ دیر از اے 20% 25% چانس کہ وہ 2% سے زیادہ کریں۔ اچھا، تو یہ کہ یہ چانسز ہیں، لیکن اب یہ آپ نے صحیح کہا کہ انفلیشن بھی اتنی اس کا سائیکل ایسے رہا ہے، اور جو ابھی آپ نے آئی ایم ایف کی بات بھی بتائی ہے، جو اس کا امپیکٹ تھا تو وہ بھی انفلیشنری ہی ہوگا اس کا بھی انفارچونیٹلی، ٹرینڈ تو مشکل ہی لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ کٹس ہو سکیں گے ان دا گیون سرکمسٹانسز۔ تو ہارون صاحب، ٹاپکس تو اور بھی بہت سارے ہیں، وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، لیکن چلتے چلتے یہ آئل پرائسز کے اوپر بھی بتا دیں۔ اب یہ پھر سے ریومرز سرکولیٹ کر رہے ہیں اباؤٹ کہ جی شاید کٹس ہوں گے، پہلے بھی کوئی اس طرح ہوا کہ اعلان ہوا، پھر اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے، تو تھوڑا سا اس کا ذکر کریں۔ جی یہ 1 اور 15 تاریخ کو آئل پرائسنگ جو ہے وہ آٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہوتی ہے، اور وہ فارمولا ہے، وہ ورلڈ کی جو بھی آئل پرائس ہوتی ہے اس کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ تو ورلڈ آئل پرائس جو ہے وہ اٹ ہوورز بٹوین 70 75 ڈالرز، اس کے اندر مطلب اٹس بین ویری ویک، ہم نے اس کو پہلے بات بھی کی ہے کہ دنیا میں یو نو جو پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، میں نے بات کی تھی اوپیک پلس کی بات کی تھی، اوپیک کی بات کی تھی، تو لائکلی یہی ہے کہ یہ سافٹ رہیں گی آئل پرائسز، جس کا بینیفٹ جو ہے وہ کیونکہ فارمولا آئل پرائسز ورلڈ آئل پرائسز سے لنکڈ ہے پاکستان میں، تو اس کا بینیفٹ پھر کنزیومر کو پہنچایا جاتا ہے۔ پچھلے ہفتے جب پہلی تاریخ کو بڑھنی تھی پرائسز تو یا چینج ہونی تھی، اس میں یہ آ رہا تھا کہ 15 روپے تک کی جو ہے وہ ریڈکشن ہوگی، لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور وہ نہیں ہوا، لیکن اب یہ اگین رومرز یہ ہیں کہ 15 روپے تک کی جو ہے وہ پرائسز کم آئیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑا آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں جو آئل کی ڈیلی کنزمپشن ہے وہ تقریباً ہے 1.25 ملین ٹنز، جو کہ تقریباً 1,205 ملین لیٹرز بنتی ہے ڈیلی ایوریج۔ اچھا وہ کیونکہ پرائسز کم ہو رہی ہیں تو پچھلے مہینے وہ اس کی ڈیمانڈ بھی انکریز ہوئی ہے، وہ 1,400 ملین لیٹرز تک پہنچ گئی تھی مئی کے اندر۔ اچھا اب وہ دا ایشو ٹو انڈرسٹینڈ از کہ 11 مہینے میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی پہ گورنمنٹ نے 907 ارب روپے اکٹھا کیا ہے، جبکہ بجٹ جو تھا 12 مہینے کا وہ 869 بلین تھا، یعنی کہ وہ 11 مہینے میں اپنے بجٹ سے زیادہ ریکور کر چکے ہیں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے، اس لیے دے ہیو دس کشن کہ وہ ٹھیک ٹھاک ریلیف دے سکیں۔ اور میرے خیال سے وزیر اعظم جب واپس آئیں گے تو عید بھی آ رہی ہوگی، تو اس کے اندر وہ پولیٹیکل تھوڑا سا گین کرنے کے لیے بھی وہ عید کا تحفہ جو ہے وہ 10 15 روپے کم کرنے کا ان کے پاس کشن ہے۔ رائٹ، رائٹ، اچھا کوشچن ہے۔ اب یہ جی دیکھتے ہیں، اب یہ تو اچھی خبر ہے میرے خیال سے، لوگ یہ آپ نے اچھا پوائنٹ ہے، اینڈ میں لوگوں کی خوشی تھوڑی سی بڑھ جائے گی، لیکن لیٹس سی whether it happens or not، کیونکہ پچھلی بار بھی بڑی ہائی ایکسپیکٹیشن کے بعد بہت ہی مائنر کٹ لگا۔ تو ہارون بھائی، ٹائم از ہمارا اب شو کا، اور تھینک یو سو مچ ناظرین، آپ کو
یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر آپ نے ضرور کرنا ہے، اپنے کامنٹس دیں۔ اگلے ہفتے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے کامنٹس کو بھی انکلوڈ کریں، آپ کے سوالات اور کامنٹس، اور ہارون صاحب سے وہ ان کے بارے میں بھی پوچھیں۔ اور مزید اگر آپ کی کوئی سجیشنز ہیں، کوئی ایسے موضوعات جس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کور کریں، تو آپ بالکل نیچے کامنٹس باکس میں وہ لکھیے اور ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی خدا حافظ۔